घरचे असतात माणसं सारखी बसा तू पुढे 60,000 देवायचे 1,60,000 जाऊ. नमस्कार तुमका येवकार. जसे आताच मंडळाध्यक्षांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आज आम्ही सगळे केपी मंडळाच्या वतीने सगळे जमले असतात. त्या भितर मंडळाचे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट, तसे आमचे झडपी मेंबर, पंच, सरपंच, सगळे आजीमाचे सगळे मंडळाचे अध्यक्ष सगळे. इतलेंच कितें की जी आमकां गोंयकारांक जे खुशीची गजाल म्हणटे आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर दिल्ली आसा आणि जे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे कंट्रिब्युशन आणि जे आमचे देशाचे पंतप्रधान म्हळ्यार आमचे सेंट्रलाचे कंट्रिब्युशन जेणे करून आमच्या गोंयची जे अनुसूचित जमातचे आमचे भाव त्यांची जे मागणी आशिल्ली ताचो जो डिमांड आसलो त्यांचेर आज न्याय दिवपाचो काम केल्लें आसा. आज आमी तांकां सगळे मतदारसंघाच्या वतीने मंडळाच्या वतीने अभिनंदन करतात, त्यांचे आभार मानतात आणि आभार मानपाक हांगा आसा की आदरणीय प्रायम मिनिस्टर आसतले, RGIचे मिनिस्टर, आमचे गृहमंत्री देशाचे अमित शाह जे आसतले, आमचे गोंयचे CM डॉ. प्रमोद सावंत आसतले किंवा गोंयचे अध्यक्ष आमचे दामू नाईक, आदले अध्यक्ष सदानंद शेख तनावडे आसतले किंवा बाकी सगळे राष्ट्रीय आमचे अध्यक्ष JP नड्डा आसतले. म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि स्टेट गव्हर्मेंटाच्या जोड पावलांनी आणि म्हळ्यार आयज जे गोंयची जी उणीव आशिल्ली अनुसूचित जमातीचे भाव जे गेली 2003 ते आज पर्यंत सातत्याने जे डिमांड केली की आमकां खंय तरी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें, आमच्या हक्काची मागणी, हक्काचो डिमांड तो आमकां दिवचो अशे पद्दतीन ते मागणी करी. त्या प्रमाणे आयज न्याय मेळ्ळो आसा आणि न्याय मेळयता आसतना आमकां याद करी दिसता की अनुसूचित जमाती भितर समावेश करता आसतना ST स्टेटस दिता आसतना गावडा कुंबे वेळीप हांकां दिता आसतना 2003 जे इन्क्लूड केल्ले तेन्नाय बी हांगा बी स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर सरकार म्हळ्यार भाजपा सरकार आणि उंचूय बी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार म्हळ्यार भाजपा सरकार. भाजपा सरकारानच तेन्ना अनुसूचित जमाती भितर म्हणजे प्रवेश तेन्ना त्यांच्या टायमार जाल्लो आणि आयज परत एक फावटी तो न्याय मेळोवपाचें जे काम आसा जे तिनी समाजाक जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे काळाची गरज म्हणटाची आणि जेन्यून मागणी जी आसली ती आयज पूर्ण केल्ली आसा. विरोधकांनी अनेक तुटी काडपाचो प्रयत्न केलो. आमी अनेक पयला हावजाक सुद्दां बिल जेन्ना हाडलें तेन्ना सुद्दां आमी पळयल्लें आसा बिलाक कसो विरोध जालो. एक फावटी 2 फावटी विरोध जालो, तिसऱ्यांदाय विरोध जालो. तरी देखील आवाजी मतदानान आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टरांनी ती पास केली. म्हळ्यारच आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात त्यांचे उद्दिश्ट कळटा, त्यांची भावना कळटा, त्यांचे गोंयचे आमचे अनुसूचित जमातीचे लोक आसात, ST भाव आसात त्यांचे भितर कळकळ कळटा की जर तांकां जर एक्सक्यूज घेवपा जायी जर तेजे म्हणून की बाबा आमी बिल हाडलेले विरोधकांनी उपोज केलो म्हणून आमी ते फेटाळले पण तशें केलें ना. पयली दिसा बी स्पिकरांनी तांकां रिक्वेस्ट केली, सेकंड टायम बी स्पिकरान रिक्वेस्ट केले तरी पूण ते आयकले ना. तिसऱ्यांदा आवाज करता आसतना विरोधकांचे आयकन आसतना म्हणटा अशें एक मतांनी आवाजी मतदान पास केले. अशें मोठें अनमोल काम जे आसा आमच्या आदरणीय प्रायम मिनिस्टर केल्लें आसा ताका लागून तेजें आमी अभिनंदन करतात. केप्या मंडळाच्या वतीन तेजें आमी अभिनंदनाचो ठराव आमी तांकां करतले आणि गोंयचे CM तेमी पाठ पुरवठा फाटल्यान लागून म्हणटा करून दितले आसा. त्या सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि गोवा गव्हर्मेंटाचे आमी आभारी आसात. केप्याकार किंवा असंख्य गोंयकार आमी आभारी आसात. आता पहिला की धनगर समाजाक खंय तरी एसटी भितर इन्वॉल्व करपाचें आसलेलें भितर पूण तें जालें ना. पूण तुमी धनगर समाजाचे जावन ST समाजाक खंय तरी तुमी सपोर्ट करता, सो अशें कशें ना. धनगर समाज जो आसलो हो आमी 4 जाण भाव घाकू वेद जो केल्लो गावडा कुणबी वेळीप धनगर ह्या 4 जाण कम्युनिटी एक बेजारा खाली येवन घाकू वेद केले आणि त्या टायमार लढत दिल्लो 1997 ते 2003 पर्यंत लढत तीव्र केल्लो. म्हाका याद करी दिसता तुमी विचारले म्हणून की त्या लढ्या भितर आमी सगळे म्हणजे आमचे राज्याचे सगळे नेतृत्व लिडर जे आसले ते सगळे काम करीत तेजे बरोबर हांवूय आसलो. आणि जेन्ना 2003 घाकू वेदांतल्यान 4 भावांतले 3 भाव इन्क्लूड जाले आणि तेन्ना साकून आज पर्यंत आमी एकच म्हणटात की 4 भावांची मागणी आसली, 4 भावां पैकी 3 इन्क्लूड जाले. आज एक ना फाल्यां उरला तो भाव जातलो म्हळ्यार धनगर समाज आज फाल्यां केन्ना इन्क्लूड जातले पूण एटलीस्ट 4 3 जाले पूण आमकां समाधान आसा. आमी एक धनगर समाज उरला तो आज फाल्यां जातलो, आतां सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आसा, केन्नाय जावं शकता पूण 3 भाव आमचे इन्क्लूड जाले तांचे आमी स्वागत तेन्नाय केल्लें आसा, आजय करता. आणि ते इन्क्लूड जाल्ले कारणांनी तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळप काळाची गरज आसली ती मेळ्ळ्या. पूण आमी पयलीं समर्थन केलां. हांव सुद्दां हावजा आसतना
जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न येयला तेन्ना हावजाकाय सपोर्ट केला, हावजाच्या भायर सपोर्ट केला आनी आतांय सपोर्ट करता. म्हणून आमी हे अभिनंदन ठराव तेंकां आमी मुद्दम उलयत दिसता. जनता पार्टी केपें मंडळाच्या वतीन आयच्या अभिनंदनाच्या पार्श्वभूमीचेर सरांचं जशें सगळ्यांचे अध्यक्षान स्वागतय केल्लें आसा. सरान काही प्रमुख गोश्टी आमच्या मुखार दवरल्यो आसात. पूण प्रामुख्यान एक सांगपाक सोदता, 2003 सालां आमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो. तेजे नंतर 2005 ते 12 पर्यंत आमचें सरकार नाशिल्लें गोंयांत, काँग्रेसी सरकार आसलें. पण त्या वेळार कांयच जावना. 2012 जेन्ना आमचें परत सरकार आयलें त्या वेळाचेर सादारणशें म्हाका दिसता 18 स्किमी ट्रायबल डिपार्टमेंट बरे सुसज्ज अशा इमारतीन जाले. 18 स्किमी आमकां आयल्यो. जो मनीस जन्माक येता ह्या ट्रायबल समाजान ताका जन्माक आयलो तो मृत्यू पर्यंत वेगवेगळ्यो स्किमी आमकां दिल्ल्यो आसात, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्ल्यो आसात. तेजे नंतर आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी जेन्ना आदरणीय आमचे होम मिनिस्टर आसा देशाचे गृहमंत्री ताका आमी वचून मेळ्ळे. त्या डेलिगेशना भितर सरय आशिल्ले बाबू कोळेकर सर. तेन्ना आमी सांगलें की आमकां एक परफेक्ट बील जावचें, कायदो जावचो. ते म्हणटाले अमेंडमेंट करून आपण करता म्हणून. पण त्या वेळाचेर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रिक्वेस्ट केलो की आमकां अमेंडमेंट नाका, जर जात जाल्यार कायदो जावचो. आनी ते हातून आमी ठाम रावले. त्या हातून भितर भारतीय जनता पार्टीचें डेलिगेशन पूर्ण आसलें. त्या डेलिगेशनाच्या रिक्वेस्टाचेर आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या रिक्वेस्टाचेर होम मिनिस्टरान येस केलें की आमी पूर्ण कायदो हाडटले म्हणून. तेजे नंतर आतां हालीं 2025 सालाक ऑगस्ट म्हयन्याक पार्लमेंटाक जेन्ना बील आयलें लोकसभेत, त्या वेळाचेर प्रत्येक फावट हावस डिस्टर्ब करप आनीक तें बील कशें पास जावचें ना हेजेर काँग्रेसीन लक्ष दवरलें. आनीक 2 वेळा हावस एडजर्न जालो. पण तरी आसतना थर्ड टायम जेन्ना लोकसभेत बील आयलें त्या वेळाचेर आवाजी मतदानान तें पास जालें. आनी त्या वेळाचेर काँग्रेसीचो गिरेटो आसा खासदार हो भायर येवन बायट दिता की हें बील जें आसा तें आपूण केलें म्हणून. म्हाका एक सांगपाक जाय, जेन्ना तूं हावजानूच ना जाल्यार तूं पास करपाचो थंय प्रश्नच येना. क्रेडीट घेवपाक लागून तुमी सगळे मुखार येता काँग्रेसीचे लोक. ह्या लोकांनी आयज पर्यंत ह्या समाजा खातीर कांयच केलें ना आनी हेजे फुडेंय करचें ना. हे जे बील जावं बाकीचे आमकां स्टेटस म्हणा, बाकीचे वेगवेगळे येवजणी म्हणा, त्यो फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां दिल्ली आसात. तेजे नंतर राज्यसभेत बील आयलें तेन्नाय थंय बोवाळ घातलो आनी त्याय वेळार आवाजी मतदानात थिंगाय पास जाल्लें आसा. तेजे नंतर हालीं आमच्या आदरणीय राष्ट्रपती जी आसा आमकां तोय एक मोठो अभिमान आसा. कारण भारताची जी सर्वोच्च पद जे आसा ते ह्या एसटी समाजाक दिल्लें आसा. आमची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जी आसा ते ही एसटी समाजांतल्यान येता. ते हालींच तेणी ती सायन जाल्ली आसा. आनीक हातून भितर कायद्यान भितर ते अमेंडय जाल्ले आसा आनी पब्लिकेशनय जाल्लें आसा. तेजे नंतर पयर आमकां 18 तारखेर तांकां मेळपाचो योग आयलो. गोंयच्यान एक 8 जाणांची टीम जी आसा ती तिका अभिनंदन करपाक लागून खास दिल्ली गेल्ले आनी तेंचे वांगडा बसून आमकां तेंचे बरोबर जेवणाचो एक स्वाद घेवपाचो आमकां एक संदी मेळ्ळी आनी आमकां शेअर करपाक मेळ्ळें की तुमचे म्हळ्यार हे बील जे आसा आदरणीय मोदीजी म्हणात, अमित शहाजी म्हणात किंवा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, आमचे गोंयचे अध्यक्ष आसत दामूबाई किंवा आमचे आदले अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार जेणे अथक प्रयत्ना मुळे हे बील जे आसा आयज आमकां ह्या एसटी समाजाक सादारणशे आयज आमी 1.5 लाखाच्या वयर आनी 12% आसपास आमी आज गोंयान भितर रावता. तांकां हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन कितलें गरजेचें आशिल्लें तें आयज आमकां मेळ्ळें आसा. म्हणून आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात गोंयचे, त्याच बरोबर आमचे भारताच्या सरकाराक की तेणे ह्या समाजाचो जो न्याय हक्क आसा तो आमकां मेळोवन दिल्लो आसा. त्याच बरोबर आता तुम्ही एक प्रश्न केलो की साहेब जे आसा ते जरी धनगर समाज आसलो, धनगर आनीक बाकीच्या वेळीप म्हणा, गांवकार म्हणा किंवा बाकीचे गावडा समाज म्हणा हे केन्ना वेगळी ना, सदांच मेळून मिसळून रावपाचें. आनी तो सदांच सांगता की ह्या समाजाक जर न्याय मेळटा जाल्यार आपूण सदां बरोबर आसतलो. आयज नाल्यार फाल्यां तांकां पॉलिटिकल हातून एसटी स्टेटस हो 100% मेळटलो. कारण त्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड क्लियर आसा की आमी तांकां स्टेटस मेळपाक लागून जे कितें करपाक जाय ते सगळे प्रयत्न आमी करतले आनी हो भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड आसा. आयज हांगा आमचे जे एसटी रिजर्वेशन बील पास जाल्ले आसा ताका लागून आयज आमी आमच्या सरकाराचो अभिनंदन करपा लागून सगळे हांगा जमले आसात. आनीक पयलीं म्हळ्यार हांव आमचे जे देशाचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आहा हेंचेय हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. तशेंच आमचे गृहमंत्री आसात तेंचेय हांव अभिनंदन करता.
तशेंच आमचे गोंयचे आमचे सीएम दत्त प्रमोद सावंत त्यांचे हांव अभिनंदन करता. आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आमचे दामबाई, तशेंच आमचे आदले अध्यक्ष आमचे सदानंद बाई आसात, तशेंच आमची भारतीय जनता पार्टीची आमची कोर कमिटी आहा त्यांचे हांव मना काळजांतल्यान सगळ्यांचे अभिनंदन करता. ताका लागून सगळ्यांक देव बरें करूं. ही पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हालींच एक बिल पास जाला एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2025. ह्या वेळाचेर हांव गोंयचे मुख्यमंत्री तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच भारताचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या केपें मंडळाच्या वतीन मना काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव मागता आदले डेप्युटी सीएम श्री चंद्रकांत बाबू कळेकर कडेन उलोवपाक.